مسألة مثال كلام كوريا مهم مسألة كبلاروغا امتياز بالوس مجدي برونا نهايتك مالي نهايتك اللي بيه وتبي من هذا فرما كوريا فوتي مدني جمعيات كعام رأيت مسكنا دك بايك كم بلوم هذه مسألة كوريا مسألة كم هذاك كوبا كم تذكرين مسألة كوريا حل بهم في النوم بدالي أو دكيرة ما يجيهم بلا فاس كوريا بالرئيس الجمهورية فرما فرما يمتصدر من كوربا أمبرا فرما ono bima rais jumhuriya se faha koroba masala takabul kam tabul fulu korebe adi madani jamia to ekam te agu mena hame gene agu ne ke goto ni kuriya mi hala ko indo bot kafati rais mi tere ko fele khiyal to majli mumbo ma hame gene no fursat ta ke adi majli committee to masaketa kura ayos majli committee taka civil society madani jamia to be fo bada to fursat honna e be fo bada e be fo ne de ba khiyal taka එකතන මෙම්බරුන් නම් එක ගබෝ කරේ කරන බඤ්ඤා ඒකතන බිල ෆාස් වෙන දාම ඒ ගබෝ නුකර බිල ෆාස් කොපි කරන බඤ්ඤා ඉන රජිතුන් එදේවතකි මදනි ගම්මියට කොමුනාල කම පාක බඤ්ඤා දෙන්න ඉන්තිකාව දෙක මෙම්බරුන් නෝවානි එහෙනම් විසිරෙන තොමි නිසාමෙන් වන්නේ ඒ අවුන් ගබෝ කරාගතු නිසාම වන්නේ රජිතුන් ඉන්තිකාව කොපි පොනවා කිපේ මෙම්බරුන් තකේ එනුන් තොර යතුන් තම්සි පුරා අයකමිති එරෙෆෝ මෙවිදාවලි තිවන්නන් කම ඔබ පුරාගතුක මිය නගවති දැන් එකම මදනි ජම්මියට කොන්නා එහෙම පරාත්තක දෙබා ඛියාතෝ එයා තෆාත් එන්කම වන්නේ දැන් කොමස් කොතෙන් ඉන්නේ ඉන්තිඛාබක තලත් එහෙනම් මෙසිරත විහියා සුෆියා ගදමස් මසලා මිහාරු හල්ල බේනවා කම हम अगिन कराते वकालत करबा खासपतिक मादेन और मैं फिलिंग एक के मुजाहरात पे स्कूल के जराई तो शोर स्पाल पूरी मंजर और मैं फिलिंग एक के खास को मसला ये मसला मिहार और मैं हल्ले न फिलिंग के रुटीन उस फिलिंग के बातें मैं ये पे नंबर या सफे के इस पर मतलब निकम में हल्ले के लिए कम तो दिखा अब उनके के बस बात लगाओ फियोले में तो मैं आऊं हमें जो फल का ख्याल हो गया मैं साफ कर दे पर मदनी जमिया तक इलाका वहाँ गबूज प्रभाती था है तो ये तो मजली है कि डेमोक्रेटिक कुसूल हिंगा तने कम बात थी मजली हो गया मेजॉरिटी गोते लीमान हेनुनी मानो थी कि मजली को राइसा कम होना मिया को मतलब कमेटी के मुकदर कम होना मी मसल बालवानी बाजियत कमेटी के मुकदर इकलदार है पर नाइब्रेस नाजिम बेन फुआल तो निकल निम्मा फिर रोस हेनुनी मानो kan निम्मा जो है कमेटी को मतलब هذه المنبر جورج لكن أرى أول مرحلة لأنه سيتي فونغا به عبد الشاهد مجلس رئيس النواب كل مسكو مسر का फाग كل درجة ولا بس सरकार मजलिस बेहतरीन दूर तक दिफा कमा इनकोलगा मसकरोगा बाय बेफर दिफा खास बतिक मसलत एजेंडा कोलगा बाय बिंद का वोट नमफोगा बिंद नंबरा गिंदवा फे कांग्रेस बाय बेफर फाग कोलगा एजेंडा कोलगा मजलिस रियासत नवाब कोलगा मसकत बेहतरीन सरकार दूर दूर को बस मसकत पूरे एक मत कराएंगे एक को कसम कराएगा तो एथिकल वहाँ का देखे सब कि यार मैं इनको notawọn nisbeba party DRP by befu eko dan no betu e befu wa got awon kan korite e kam e no awon madle raisa ke de kan korite awon ki wat party yakun ede got kan korite ni awon kan korite ni nadu karadu ko no got ino got kan kura ka awon eta na enrima awon nisbeba party by befu wa no me got ka kam ni me kon sa ka do sa ni सिफा के गानों घेरों इस्लाह का वोट सवाफ अमरा गंदे को बस कर फुंदा लेकिन इनका फायदा ठीक है ये धक्का दे फिर बाहर के कहते हैं ये बस देख ले बाहर के इतना गानों इस्लाह घेरों में मेरे को मसके जो दिया ये अगली हो गए कि काम हो गए इदारी और मका गुड़े के इस्लाह है देखो तक वोट रहा पास ये मैं एक दत्त मसले को गानों Ini kan kurang fen, nak kamu spasi, bukan nak kamu spasi. Dekho tu spasi. Jadi mana, ini dia halle kau tu benar mati kawat tu pun ek hari ada terkam pergi baik kau ini. Ini mati juga kawat tu tanda betul mati nak urut part kau ini orang masyarakat aku bantu kau kan, uriha perawat yang itu. Ini masalah tu juga tu kau mati juga rasa kan, ini ada hari tu mana benar mana tu kamu faham seperti itu. Masa ke masa ke puri dana kau tu kau kan ini ada. मालूम मशवरा को फालूम दिल्ली ये बिरकी हम जहिगन हम लोग उस माली हम उसे है ना बिरक बात
මජ්ලිහ දෙන්නම මසකත් කරකොට්ටු men නොගෙනොමගේ නියතුක ඒ බේනමට්ටක ඒ බිල් හිසාබ අවුම මජ්ලිහ දෙන්න අගාමි මේ කවකීහම මජ්ලිහ හොරියා පාර්ටියේ ලීඩර් නම් අෂර කොබ්බිනික හොරියා පාර්ටියේ නේද හොරියා පාර්ටිය ඒ පස්සේ ඒ කන කොයි ඒ ෆොර්සත් එබෙන් හැම දෙයකින් අන්නතු සෙබිල් ලම්බ කොෂාව එබිල් හොෂයි මෙම්බර් සාව වාහනේ ඒක අද නිහතනා කියන්නේ ඒ හොෂයි වාහනේ ඒ වාහ දක්වා බේෆොන සම ෆොර්සත් එබෙන් තමයි ඒ බිල් අද මුෂාව මුෂාව වෙන මෙයා නියම කරන්නේ Abdul Shahid Macha kurve thumata ka balan ge argument na DRP ge tere masata me bodo ge de dosar ka khas batika adi kurve argument na yugin di Abdul Shahid Macha itbar ne ki vote majliru ge ne masake korban ko be from without go adi ekam MDP ge tere mes thai mes yugin di masar argument na be from wahat ka balan ge de ne mes fahakan as Abdul Shahid Macha itbar ne ko vote ne MDP thai korban kan MDP by me da ka wa foto argument de ge de ge fahum argument ne ge de ge to de tere खास कर ऐसे जमुरिया एक ही राज्य में बढ़ाना स्टेशन का बढ़ाना एनएस बाइफरात को दुकों में से पर बाइफरात को फाह को विशाल का मध्य राइस इधर तो फुल का स्टेशन बढ़ाना है फुल दिखामे फिर ना लेते हैं मैं कंतर तकुम अब्दुल शाहिद मच्चा में कोई तुम तक बाग भी देखने को बढ़ाना एक कुछ में देखेंगे देखो वहाँ तो क्या कोई त्योहार है दाव फैशन गाय में सतारों राइट में फैशन गाय में भी मेरा बार एक गाँव हो गई बार खबर या भी बाकी फैशन को එවාක තකරා කරගත්ත ඉන්නේ එවාද කියන්නේ අංකමක ඉමා බේනවා වෙන්නෝ එහෙමත් කන්නේ කොම්ම බාර මේ රෙෆරි වල කඩා උසුලෙන් එකමක නිකම් ස්කවුන් කරන්නේ මේක රෙෆරි එකක් නමියකට බුලියන්න මේ හදේනෝ නෝවත කම් දින්න දී හාලත එකම අවුන් මගේ රයිස් එකේ නෑ නිම්ම චෙන් කොම්සෙ කොට කියන්නේ අවුන් නිම්ම අවුන් නිම්මේ අදිරාදායක බාමුණා karena saya ikut tahu angka lima. Ehmima, nimima, ekam komise farasa pun hingga uji farasa pun pergi. Abdul Shahid meweni hadan. Eka kan kita kau mahu alat ni, hari itu lulus ni kan. Kan hingga tu mati kalau tu kan mati beri astu ni, tu pergi kamera, tu kan di kota ini lagi kamera hingga. Anak tidak, anak kan tahu. Bagi orang Aisyah tu mana ni? अब फटों से जावे दावत के तिबार बेतरे के बार बे इसको नहीं इन अवगुण हैसियत वाला था अवगुण देखे लो तो राइट में जो राइस का नहीं है राइस की भी बात तो इसको नहीं वहाँ कुछ बात नहीं है पान मसासी के मस्तर बेतरे अवगुण के इम्माए मितावरे पूरी गिरी पूरी दान होता हम तो इनकम नहीं उत्तम फलियारों से रोतो मत मसे करो Majlihu ke ehel lekor na khilaf awun ke bodo mat kondo elfon zimma ta ei muni tawle tu razu hingen je kan esu jumhuriya ari ga awun ka turus kora esu ga panterus kora esu jumhuriya ari ga ni mutte ke munasabat to sa awun ne ei tawle emne ki DRP Abdul Shahid emne tawle tu ke em muassasa ke beri එකම පොරෙන්ජේ ඒ උසූල් තන් අවුමෙන්ගේ මේ ඩෙමොක්‍රටික් මැෂින් ආශා ගන්නවාගේ අවුමෙන් එන්නේ ඒ උසූල් තන් කබූල් කොකේ මේ දවලේ ඩෙමොක්‍රටික් දවලේ තියෙනවා අවුන රයිස් නෂීදා දෙන්නේ උදේ ෆොරගස් සිස්ටම් තිබෙන්නේ අපිට නෝත උත්තර පන්දියා අවුන දේ ෆොරගස් සිස්ටම් තිබෙන්නේ මේ කිමි මොස්සස වාකේ ෆොටෝස් කිමි මොස්සස ඒකුදීම Tahu tak? Ibu timbal jadi. Jadi aku berapa ni di raja tu tak bukan berusul. Ini kan kau. Yang mana ni yogus kan di mana berapa tu ira tu pun Abdul Shahid kiam ni kita harus. Ini aku mana wajib kan mesti ni nizam kaim kerja aku mana dari democratic bete. Demokrasi yang terang kurang banyak ketiga betul. तो मजलिस मसे का तबाला गया तो मजलिस के हमको में तो लाइव को मजलिस में पूरे गेंदवन पहले उस मजलिस में थे इन फिर मंजर तक बला का बाय देफ ना फाक और आम रही तो ना फिर मुझे पर मंजर तक बाय दोस्तों मजलिस का नंबर में की है वो फिर मिला को मी हालत पूरा को मटका और मजलिस में हालत का गेंदो मटका ऐसे हाइसे तो मसे के पूरा
أقول إيه واحد أكون جدا بعرف أمس مجهول كان ساقو سامون يلتماس خفون ناي هذه أول ربو براوة تبقى مجهول من برمس كتير كمان كذا بدل تجين نواني هذه أول من هذا ديركت program itu robot nak main itu dia pergi terus masa kita pergi masa macam ni masa kita boleh itu masa kita boleh full. أول هذا من فرصة دبيتي بارك شكر الله هكذا أول ناس بدك واحد كان قبل سويك معلومات الميديا ميديا كبيت من ربنا شكرا